Il-programm tal-lum ma kienx miġjub li l-kommin Moroccan Oil. U fuq il-programm tal-lum maħniex se niddiskutu il-Eurovision. Welcome in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welcome in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa, papa. Hey! Diskil ma smajniex fil-finali. And on that note, grazzi tal-li segwitu tal-episodju tal-ħasma l-bass. Oh boy, do we have a lot to unpack today? Listen. We're not listening. I'm just glad li segwit is-semifinali. Veru nixtieq li ma segwejtux din is-sena Yes. bħala prinċipju. Imma kien hemm Joost Klein. Kien hemm Joost Klein, imma dis-sena il-Eurovision għażit li il-brunġiela. Ħanejdlek. I know it should have been this year that I didn't watch it because of the moral and ethical discussion there was surrounding the fact that they let Israel participate either way, which is a whole discussion that we're gonna have. We'll get into that, don't you worry. Pero ovvjament, peress li kien hemm artist li jiena vera ninsegwih kif jaf kulħadd li ilu jsegwi l-poddata mis-sena l-oħra, rrid nara kif se jmur. Inti vera kellek full circle moment għax inti sirt taf b'Joost fi żmien fej. I guess l-Ewropa ta' fuq kienet taf bih, like kien għamilna waves. I've been there since the beginning. Inti kont like l-ewwel fan tiegħu Maltija. For real, bro. Who else was fucking listening to Joost Klein? Jima konx qed nistennih li jażluh. I mean, the song was really good. The performance was brilliant. U vera jaf jagħti prestazzjoni tajba. Yeah. And I feel like it was such a wholesome performance as well. U vera kien eċitat biex ikun hemmhekk, like vera kienet tista' tara kienet il-ħolma tiegħu. So aktar inħraqtu mbagħad ma tiġi skwalifikat. Imma ukoll fil-ċirkostanzi tagħha li, x'aktar xħabba xħadd mid-delegazzjoni tal-Iżrael, imma li biju għal xi raġuni hija l-aktar entità li mhix trasparenti fid-dinja bħalissa. Eżatt, għax jiena nemmen li kieku ġrat xi ħaġa worth disqualification, we would have known what it is. Peress li probabbli ħadd issir xi kawża kontri li qed nimmaġina ma ħsibx li jistgħu jiġfu wis dettalji. Ija, but they gave us absolutely nothing. Eżatt, dik il-ħaġa, u dak in-nar stess tal-finali tipo, tista' tistenna kif ħatkun ir-reazzjoni. Imma insomma, welcome to il-ħasma l-bass. Aħna ser nkunu din diskutu, as you probably guessed, l-Eurovision dan l-episodju, imma xtaqna noqtuh minn lentina aktar, politika, għax ma xtaqx nindiskuti l-Eurovision per se, għax dis-sena ma naħsibx li. Jiena lok, aħna ġiex, like, pufti ordnati li fara jħobbu l-Eurovision, okay? Dan da jfur fil-vini tagħna. Eżatt, jiena ma niftakarx l-ebda sena minn ħajti li ma rajtx l-Eurovision. Jien bdejt 10 snin u l-insegwih reliġjożament minn dak iż-żmien law. Imma din is-sena jisni tlift kull. Jien is-sena aktar milli interess ir-rispett li l-konkors, għax vera ma setawx jiġġestuwa għar mill-li ġestewa. In terms of performance quality this year, I think it's one of the best. Si, jien veru konteċitat għax kienem ħafna acts li joġbuni din is-sena fit-tħejjija għal-finali n-nifisa. Imma by that point, like, just girl, this is a dumpster fire. Yeah, man. And I really question as well what was the motive behind the disqualification of Joost, because I think, once again, it was one of those cases where they saw it was a fan favorite. And I'm not talking about myself only as a fan. Like, it was a fan favorite, man. Anka meta kont qed nara ħafna posts fuq social media dwar where the songs are at in terms of a top 10, which are the favorites, Joost dejjem kien hemm. And u damna biex jasal, xina nsegwi wkoll il-lods ta' min jaħsbu l-ħajirbaħ. U Joost dejjem kien, like, fil-bidu, in-nies kif ħarġet diska kienu bad ma' żmien kulħadd daħal fiha. I think it was a very good representation, the song, of what Europe is, man. Like dak il-techno kind of sound. Si, u dik il-ħaġa li kull ħaġa dwar aktar mill-techno sound, like vera, tinsama ċisi meta tirrakkunta, imma gburi li ju Ewropej u kemm hemm affert li jaqduna li għagħess hija ironika fid-dawl tal-konkors tal-sena. L-istorja personali tiegħu dwar kif ħassu lonely kull fejn mar, taf kif. There was also that personal touch.
And the fact that he did actually do a European tour, is-sena l-oħra kien Malta, is-sena l-oħra dar ma' ħafna pajjiżi, like it was almost like he was doing research for the song. Il-biraħ tara li video fuq. Int kont barra lokanda tiegħu b'tabella tgħid ikħaw van Joost Klein. Jiena ma kontx naf li għat Malta. Well, issa taf. Well, Naqa tard. le, ma kont naf is-sena l-oħra stessa xtefa post ġo triq il-Birgu and I was like, hold on. That fruit looks familiar. Dik it-tabella tajt tarmix zibel hawn. Jiena zibel. U minix hawn. So, x'ħan Kont qed għamlu? nobdi tabella. Imma qabel ma nidħu fil-mertu ta' like Eurovision nifsu nixin qasam il-brudatina tiegħi li ma tantx hija brudatina per se, imma aktar ħolma vera stramba li kelli jumejn ilu. Okay. U naħseb marbuta mal-Eurovision. Okay. Jiena kelli dil-ħolma li jiena kont backstage Sara Bonnici. Jiena kont parti mid-delegazzjoni Martija li telet fejn kienet dis-sena. Sweden. Li kienet Malmö. Malmö. Li kienet Malmö. U kont hemmhekk just vibing. U taf li ma d-dikx mis-semifinali. Il-Sara Bonnici. I'll get to that. Kont hemmhekk backstage. U fil-fatt għandha x'taqsam ma' Joost li ġie skwalifikat. Kellhom bżonn Replacement. biex jieħdu postu. I really thought that they were gonna take one of the songs that didn't go through the final, like the next one that got the most Aħna points. ġunu meħsibna li dik tkun Sara Bonnici. Lo and behold, Sara Bonnici ġiet l-aħħar Imma fis-semifinali. semmi sena fejn ma ġejniex l-aħħar fis-semifinali. Daw l-aħħar sentej biss ġejna l-aħħar. L-aħħar Imma l-aħħar li tlajna Imma dak fil-final. mindu qalbu il-semifinali biex tkun televot biss, m'hemmx ġurija, u dik vera mhix favorina. Għax in-nies like it-televot They dejjem don't imbagħtu care, minnha. eżatt. Anke meta maret Destiny like, kienet waħda mill-favoriti li tirbaħ. U televot vera splodiet. Destiny kienet naħseb Splodiet l-aħħar mod darba, ħażin. imma naħseb Destiny kienet l-aħħar darba li tlajna fil-final. Ekku, għax issimna 3 snin infila li ma tlajniex. Pero kont parti minn delegazzjoni Martija għal Sara Bonnici, ma nafx kien ir-rwol tiegħi by the way, just kont hemmhekk Li nivvajbja. tagħmel posters dak ir-ritratt tagħha dak il-facial treatment. Dik spjega wara, dik fred għadda. Semmejnija fl-episodju li rkordjena, naħseb li ħajġi released ir-raba. For context, it-time warp ta' din is-season. Ir-raba episodju ħanamlu referenza għal dan ir-ritratt ta' Sara Bonnici. So stay tuned for that. Yes. Insomma, biex jieħdu post Joost għamlu semifinali ieħor, imma kienu latti kollha li ma ddewx mis-semifinali. U Sara repjeta. Imma l-xi raġuni mbagħad Sara dakinhar stess għall-performance. Abdi tal-bruda. Lek, i performjat. Imma kellhom bżonn xi ħadd ieħor like ikun fuq il-palk għal xi raġuni. U jist jitfuqi. U għal-għajni u just għamlu spin the wheel u subaja waqafu. U ġew fuq il-managers tagħha qalu li isma' għandna bżonn il-xi ħadd ieħor biex ikun like Zeffien. Me does not Mux dance. tal-buk tamel episodju ta' Malta Daily. Nispjega, tafu x'in id-diskalup ta' Sara Bonnici? Id-diskalup ta' Sara Bonnici kienet ilha fl-imħuħ tan-nies mill-1957. Eżatt. Insomma. Lup x'tiġi bil-Malti. Dawra. And you got me like that. Awra. Insomma, u kont parti minn delegazzjoni u mort nipperformi, like, oh my god, l-ewwel bdejt nagħmilha tipo, who me? Like, jien ma nafx xejn, like, x'ħammur nagħmel fuq il-palk. Dettaljat il-ħolm tiegħek. Ma nafx, għax jiena mbagħad stembaħ f'nofs tal-lejl, kont arqan xraba għax kelli ħafna like kutri. Wara dik ir-rehearsal. Għax kelli balla kutri fuqi. Kien għawdex u f'temp vera kien hemm dik il-longa tas-sajf għal xi raġuni dis-sena ġiet like 3 xhur kmieni. U insomma, u qomt, u għetin xizzekatni kif l-om, tal-lur ħat nota taħħa biex ma ninsiex, u ktibta. Anyway, emesset nejda, niprofa niftakar id-detalji. Mandek xin noti? Le, għat niprofa nġaħġaħa. Ok. Għax tkun naħseb tkun aktar eċitanti. Ok, let's go. U mbat, mort, u kontat niprepara u għek, u jinsib like ħanibda nkanta, u ħanamil xi rap verse, jow, jitaf intu, le, ġesu għod fuq il-palk. Ok. Noqgħod fuq il-palk, I guess. U għat nara like Zeffina jiġu, vera like jaffu kollu xedin għamlu, jienet nara li d-zart nital mballa korju, ma nafx z-ziket namel. U niprofa, nisfenu bat jibdew jitmejlu bija, ma nafx il-moves, jina girl, għettu li dal-ħin stess biex toqot maqom. Allura, ġast toqot fuq wara u kunint. Swing. U għal xi raġuni, mbagħad għaddiet minn moħħi li nagħmel drag performance.
Allura ġibt il-fuck ass wig li għandi, like ximkien hawnhekk Minn fil-kaxxi. dakinhar li għamilt il-play ta' Junior College. Dik ma kienx tiegħi, dik vera kienet flat, jien għandu waħda vera mġeda. Dik il-ħamra jisa. L-innuklata dik. U l-bistila għamilt il-make-up, ximot għamilt il-make-up f'like 5 sekondi. Kont lest, you know, kont lest biex nfaqqa kull maw. Mbagħad qalulek li Malta ġid disqualify. Le, mbagħad il-performance. U jien hemmhekk tipo l raġuni kont qed nagħmel dak kartu vera ħamallu mill-ħamru, kont qed immexx like chewing gum fil-background. And you got me going like low, The mass meeting remix. U mbagħad realizzajt f'nofs il-ħolm, u taf kif il-ħolm meta tipprova tikxaqlaq ma tistax għax ġismek, you know, qed jipprova ma jwaqqakx mis-sodda u jew tibda miexi, you know, somnambulanti dak it-tip. Before that hits. Eżatt, allura kont qed nipprova nagħmel xi mossi fuq il-park, ma stajt fucking nikxaqla għax kontri. Allura ġas bdejt immexxla aktar u aktar ngħajjat, għalli forsi nisjatu każ. Ma realizzajt li din mhix il-performance innifissa tal-loop, din isa like prelude għal xi raġuni il-performance tagħha sart musical theater opening act. Għal dik il-musical theater bit li għamlu fil-semifinal tal-ħamis. Immaġna tipo Jost, eżad, bħal dik. Jost Klein fl-aħħar net, meta jibda jkanta fuq missieru, saret vera drammatika, ġew koċnis l-na fil-masquerade. Inti kont il-prologue. Eżatt. Imma jien ma kellix. Għadek ma ħallastix tal-eżami. Insomma, u mat qomt. Kienet f'nofs l-opening act, u mat qomt, u wait, kien suppost jgħet fuq il-park, xed namlu fis-sodda. Biex tifmu. Dik kienet ħajti. Biex tifmu kemm aħna mitħla tal-Eurovision, tant li noħolmu l-nkunu. Literalment. Naħseb Jost Klein kellu ħafna minn dat tip ta' ħolm. Fuq Sara Bonnici. Le, li jkun fuq il-park tal-Eurovision. Jien il-park ta' dis-sena qabbadna ħafna ansjetà. Għaliex? Għax kien forma ta' plus. Iva. U għet daw edin jamlu l-performance tagħhom fin-nofs eżatt fejn il-corners tal-plus. They could literally just slip off at any moment. One wrong move, jamlu pirouette darbtej flok darba u jispiċċaw fl-udjenza. Tawru ma titallimx il-masquerade, ġiġilek, grazzi. Spatial awareness. Jina ġobni l-park ta' dis-sena. Lekin vera faqa. Imma I was like, kiku jenet namel performance emmek, ikollna ansjeta. True, imma kienet in the round moment, kellhom naqfa jiduru, jesperimentaw. Imma ħa. Lim kienet il-performance favorita tiegħek live dis-sena? Irlanda, hands down. Kemm oġbitni men, kemm oġbitni. U għajja tamilx dak il-witch. Mux bitekx. Le, man. Ta' Irlanda faqaw l-alla. Jena... Jien ma konkx eċitat għal dik id-diska. Jena naħseb ninsow li dan huwa l-Eurovision Song Contest. Ma jimpurtanix. Meta titla diska li tkun maġġorment dance break bħalma kienet tal-Izrael. Ma kienx maġġorment dance break. Jo, meta titla diska li tkun maġġorment twerżieq, unbad just tinżalek u kwej tkun lek bil-trans pride flag. Emma look. I'm getting a bit tired of queer artists or artists in general just using queer staples to get the endearment of the audience. Okay, I think there's a discussion to be had about that. Nistgħu diskutuha fil-aħbarijiet. Eżatt. Jien naħseb li huma mmertawa però. Jiena ma nafx l-isfond tal-artista, ma nafx x'inhu l-isfond tal-artista. Ħanejlek huma għax Bambi. Are they non-binary? Okay. Jiena nħares lej il-performance, nħares lej spettaklu kollu kemmu ta' fint pala pakket. I am talking about the song. I didn't like Si, dik il-ħaġa. The performance was beautiful. U meta rajta fis-semifinali, this kind of cinematic moment, niftakar frame in partikolari fej which Bambi Thug kien fil-bottom left corner tal-screen u kien hemm wash ħamra ta' dwal u ma deru jisum kienu black and white against the red background and it looked beautiful. In terms of performance, it was great. It's just, to me, this is the Eurovision Song Contest. So jekk inti bħala artist jew artista ħatwerza fuq l-stage biss. FM twerza jew le I mean jekk parti mid-diska fejn ma twerzaqx, you know? Ma nafx, jiena nħoss li dis-sena kien hemm ħafna minn daw il-moments, anka tal-Slovenja kellha moment where she was like, oh! Yassa! And I'm like, please, Veronica! Girl, ma nafx, forsi qed insir wis Jiena l-staging ibiddil il-perċessjoni kompletament għax jiena like tħejjija għal-finali like ma kelli l-ebda interess din id-diska. Imma tal-Irlanda. Eżatt, imma mat kif bdejt nara l-snippets fuq Instagram għax ma provajt ma nsegwix l-ewwel is-semifinali, so kull ma rajt il-voti fl-aħħar. Imma mat kif rajta like fuq YouTube bdejt ngħid, oh,
wow, u vera bidlet il-perċezzjoni. Ija, le, kien hemm ħafna diski dis-sena li jisom laqtuni iktar meta rajt il-live performance. Eżatt, u kien hemm diski mbagħad li vera kienu jogħġbuni qabel u kif rajthom live qed Per eżempju tal-Ingilterra diġà kienet question mark għalija toġobnix jew le. I mean, considering that it was Ollie Alexander. Look, I mean, it's a safe song. It's a pop song, speċi. I don't think Ollie Alexander has good vocals live. Mux laqwa. Jaffjati performance inħoss, imma kienet naqqa dis-sena. Kienet naqqa and again, it was for me, it was one of those prime examples where it's a queer artist and they're using their queerness to get the endearment of the audience. Taħseb, the performance was so gay. Le, kienet. Imma mbagħad, I mean, jakku gay. Ija, man, imma it's like, it's all you're giving us. Oh yeah, fis-sens li il-diska nifisa. Id-diska is just Id-diska nifisa m'għamlitx wisq. Id-diska it's nifisa just a m'għamlitx poppy wisq. love Allura song. forsi li kienet jiddependi ħafna mill-mod kif stageja. To me it was too much like, I don't know, maybe to an extent while I was watching it, I also felt like perhaps it's giving people a very wrong idea. It's enforcing this idea that like queer people are hypersexual, like dejjem immissu l-xulxin, because the performance was just that. They were in a box, in their little boxing gear, touching their pubis the whole time. Sure, imma ara, dis-sena kien hemm ħafna nies bdew jilmentaw għax, oh, Eurovision was gay, Eurovision was hekk, was queer. Politiku mhux dejjem, kien hekk, imma insomma. Imma dis-sena kont qed naraħ ma' xi ħadd straight li raħ l-ewwel darba. Dan huwa raġel straight biex nkunu għedna kollox. U he was also are the men all gay? It's like from a fresh set of eyes, I think that's the first thing people notice. L-Eurovision ġi l-ekwivalenti ta' like RuPaul's Drag Race. Nifhem għalfejn tkun xokkanti tal-xini, speċjalment forsi mqabbla ma' sena oħrajn hemm aktar performers li huma out jew li huma esplicitament like gay jew jagħmlu kif turijiet li huma gay. Però fl-istess ħin speċi, I mean, ux straight, ux gay, ux whatever, jekk il-performance mhix tajba. Dik il-ħax speċi, jekk id-diska hija tajba, int ħadoġbok id-diska, ta' fint imbilli Nemo li rebħu u ma non-binary ma tantx tagħmel differenza l-puntu. To be fair, id-diska ma tantx toġobni ħafna. Ta' Nemo. Ma tantx tolqotni personalment. I didn't expect it to win. Jiena kont qed nisa l-Kroazja tirbaħ. Minix like il-Kroazja bħalissa rim dagi. Tarbija lasagna. No, I didn't think it would win. I mean, honestament, the studio version, in my opinion, is stronger than the live version tal-Kroazja. Naqbel. Għarambat dik ta' Norway, meta smajta l-ewwel darba inti qed li jiena qed jisa ma tantx laqtitni u inti qed li naħseb live ħadkun tifqa' u live vera faqat. Si, live faqat, imma mbagħad fil-finali rajt il-leħen ibati naqa'. Għax naħseb tant kienu ilhom qegħdin jagħmluha li by that point. Dat itqis li jagħmlu ġimgħa hemm daw rehearsals kuljum u mbagħad għandhom is-semifinali u għal min kellu s-semifinali. Plus hemm ħafna shows li jsiru qabel il-konkors nifsu. Eżatt. Ħafna parties. Eżatt. U għal min kellu s-semifinali l-ħamis, they only had one day break. Min Vera, kellu il-semifinali tlieta kellu ħafna iktar like. U mbagħad jerġgħu jagħmlu jidir li jagħtu spettaklu differenti minn dak li naraw aħna live. Jagħmlu tal-ġurija. Tal-ġurija. Jiġifieri apparti jekk xorta waħda jkollhom ġurnata oħra fejn jridu jipperformjaw biex il-ġurija tagħtihom il-voti. Imma biex nagħlaq kont qed ngħidu fuq, li ħafna nies qegħdin juru rappreżentazzjoni super queer vera f'wiċċek. Nista' nifhem għalfejn ħafna nies jixxokjaw ruħhom għall-ewwel darba x'forsi mhumiex imdorrijin li jaraw dik it-tip ta' prestazzjoni. Forsi huwa in top li n-nies eventwalment iridu jaqbżu għax tista' ma tagħmel l-argument li ħafna nies qegħdin jew jużaw l-identità tagħhom forsi b'mod biex iġibu l-voti. Okay, fajn jista' jkun hemm argument li jsir minn dak il-lat. Imma fl-aħħar mill-aħħar jekk in-nies toġobhom il-prestazzjoni x'għen inti titqisha bħala pakkett sħiħ kif qed tara dak il-mument. Eżatt. U jiena għalhekk hekk kont titħares lejha. Nemo's performance might have not been everyone's cup of tea, specifically seeing a person who looks traditionally more masculine but then is wearing a skirt, but at the end of the day they were the one who won. I didn't think Nemo would win simply because I didn't think the song was anything out of Le naqbel miegħek, jien ma tantx ġennitni wisq id-diska ma fl-istess ħin ma kontx kontrija għax Nemo huma non-binary. Eżatt. Ma tantx tagħmilx tirbaħ għax id-diska ma differenza, mlitix, just ma qannitnix wisq. Eżatt. U nħossi ħafna nies ħawduhom dawk iż-żewġ affarijiet speċi joħduha kontrihom għax marru jilbsu dublet fuq il-palk, imma dak mhux suppost raġel affarijiet, dak it-tip ta' imbarazz. Ħosslek għandek it-talent dak għandu jisbok kollox, jekk inti għandek mod kif nitwassal id-diska tiegħek
ux jew bil-bleħnek jew bil-diska jew bil-production jew bil-mod kif itallaħħa fuq il-palk. Jien lej dak inħares. Imma Għalija nista' kien nitkellem. hemm diski li laqtu il-punti kollha fil-passat. Pereżempju, ħana eżempju forsi naqra bażiku, imma Conchita Wurst, dik 2012 hu. Ija, kienet. 13 jew 14, naħseb 14. Anyway, somewhere there. Conchita Wurst was obviously someone who does not look traditionally like what people expect a person to look, you U know? anka bħala drag queen kella daqna. So, Eżatt, so they were breaking the mold in that regard, but then the song was also a really powerful Eurovision song, ekko. you know? Mbagħad hemmhekk jiena nidħol question mark oħra. Aħna wasalna ġieli nħossni fej qed nippremjaw lin-nies just because, which is amazing, but just because they are giving the visibility to the queer community. Aha, Okay. dak argument validu So ħafna. jiena nħoss ħafna pereżempju fil-każ ta' Nemo that they saw a person who is very comfortable with who they are, with their gender identity, that they're expressing themselves in terms of clothing in a way that they feel comfortable, that is not the traditional way, and that might actually make some people angry, all right? Kudos to them, but in the song contest, did a lot of people only vote for Nemo just because they are a very strong representation of non-binary people? Għanejlek, il-fatt li għandhom dik il-prezenza u l-fatt li huma l-ewwel rebbieħa li huma non-binary. Li nafu openly. U li nafu xwar. Naħseb dik ovvjament ħat tagħmel differenza u dejjem ħat imbuttatura u appoġġ għal dik il-performance. Imma fl-istess ħin, għax tista' taħodha miż-żewġ estremi, pereżempju Nemo jidher li ġew il-ħames fit-televot u li ma ġab xejn. Naħseb li xorta waħda nies din jagħtu każ Id-diska. l-ispettaklu innifsu u Ija, l-mod ma- kif waslet dik id-diska Eżatt, imma fil-finali. id-diska ta' Willi ma kienet tgħid xejn, men. Titqis li n-nies imbagħad li din jaraw li koċ irġiel jintmesħu ma' xulxin. Eżatt. Ta' fint? Eżatt, eżatt. So Jiġifieri even in terms of- minn lat forsi se tetenet l-identità, ma minn naħa l-oħra naħseb li xorta waħda ħabba li d-diska ġenwinament. Għax, ok, forsi mhix il-favorita tagħna, per eżempju Wilbert jgħidu jdoqqa like iffissat blikra fuq dik id-diska. You know? So nifhem ħafna nies oġbithom id-diska nifisha u naħseb mbagħad għalhekk Olli ma ġab xejn għax id-diska ġust ma resonakx. U mhux għax jallar diska, hemm again il-mod kif jaħdmu bil-voti hemmhekk biex iġib għal-inqas vot wieħed tkun mill-inqas fil-ewwel 10 ta' pajjiż partikolari. So anke jkollok diska li tiġi fil-11 post f'kull pajjiż xorta ma ġib l-ebda vot għax fimkien ma laqtet dik il-qoċċata Eżatt. ta' fint. So, hemm ħafna politika fil-votazzjoni wkoll, u dik nistgħu niddiskutuha wkoll. Ija, nixtieq nagħmel disclaimer li forsi jkun hawn xi opinjonijiet tul dan l-episodju li mhux neċessarjament kulħadd jaqbel magħhom. Aħna passoltu ġest qed nagħmlu diskussjoni ġenerika bl-opinjonijiet personali tagħna. Imma nixtiequ nisimgħu x'taħsbu wkoll, Eżatt. speċjalment fuq dil-kwistjoni ta' identità dwar diska versus staging / performance. Loop! Smajta diska ġdida tagħha. Le, It's jien ma Cute. nsegwix lil Sera Bonnici, men. Jiena qasta li Eurovision ma tantx laqtitni. jien verġbitni. Għada like Il-performance kienet slay, imma l-vocals tagħha kienu weak u d-diska ma tajt xejn fl-opinjoni tiegħi. Jien ma naqbilx miegħek. Ħankun onesta, jiena ma nifhimx meta titkellem ukoll. Kutant kanta naqbel kursiv. Ejja, ħankomplu. Wow! Konserva ta' Three Hills Brand. Alternattiva għal Moroccan Oil. Ibiju, jekk qed tisimgħuna, jekk jogħġobkom ikkonsidraw il-konserva ta' Three Hills Brand bħala sponsor għal Eurovision 225. Mhijiex rakkomandata l-lista li ġemma ġismek, iżda hija tajba u bnina għal ġoħalqek. Għamela ma' panina bis-salami, ħobż bis-żejt, fl-imqarrum, Ftira. ħobż bis-żejt. Ftira. Okay, Thank you. namluha fuq il-pizza. Le. Aħna realizzajna li s-segment preċedenti kien nofsija. We're not even gonna apologize for that. Le, għax naħseb li. Look, kien hemm punti importanti li semmejna. They had to be said. They had to be said, they had to be put out there Eżatt. to the fucking 150 followers that we have. U żewġ semmija regolari li għandna li huma Karl u il-burner account ta' Karl. U dak is-semmieħ partikolari mill-Finlandja. Eżatt. Is it you, Karja?
We know you're out there, okay? Da fit tisma. Le, kienu Windows 95, man. Iqaf, dik it-tanga men, ħajkolli nightmares fuqa. Anyway. Insomma, ma tantx nbidlu suġġett, xorta fuq l-istess suġġett. Ma nafx għalfejn ġifieri. Okay, ġast kellna bżonn pawża reklami għal sponsors tagħna li ħajġu dik cheesy Minna mufti TBD. I mean, jena f'moħħi tiġenaf minn ħajkun l-sponsor. Min? Karja? Le. Mux Yoast. Għardi ġaftaħna il-podcast. Dan huwa l-episodju ta' Yoast. Inti għassemmiħ episode 3, Yoast Klein. Euro, papa. Anyway, diġa qbadna l-konverzazzjoni minn Sorma, imma naħseb ta' min forsi nagħtu naqa' sfond sa kif beda l-Eurovision, għax l-idea tiegħi hija li nitkellmu naqa' fuq kif il-Eurovision żviluppa dak li hu, imma speċifikament nixtieq norqtu għaliex għalfejn naħseb li jiena huwa konkors politiku. Mela, jiena minn dejjem kont nistaqsi għalfej l-Iżrael pereżempju. Għax l-Iżrael hija naħseb l-iktar pajjiż li ilu jieħu fil-konkors, però jisa m'hemm spjegazzjoni tal-fejn hemm għax okay. Il-spjegazzjoni hija huwa parti mill-IBU. U jiena kull min għandu kull minnu imsieħeb fl-IBU jista' jipparteċipa. Imma jiena naħseb ukoll li tagħmel sens għaliex l-Eurovision ġie maħluq post-war bħala tipo ta' rappreżentazzjoni ta' issa il-pajjiżi kollha tal-Ewropa huma maqudin flimkien, war is over, u issa kulħadd ħbieb, kulħadd kuntent, kulħadd ferħan. Meta nifmu naqra l-istorja tal-Iżrael li roughly l-Iżrael huwa pajjiż li ġie maħluq wara t-tieni gwerra dinjija bħala post fej setaw jirritornaw ħafna lut li ġew displaced waqt il-gwerra, logically, even politically, it does make sense that Israel is a participant. Naħseb imma xi ħaġa nista' jaqbel magħha kulħadd fil-kuntest tal-Eurovision ta' dis-sena hija li la fil-kontest tal-Iżrael dal-qabda diskors li aħna għandna nisseparaw l-artist minn dak li għaddej f'pajjiżu li ma neħejniex l-Iżrael mill-Ewropa. Għalfejn id-diskors allura ma kienx l-istess fil-konfront ta' Russja. Għax meta Russja bdiet tattakka l-Ukrajina, mill-ewwel kien għadu waqqas wasal l-Eurovision, imma mill-ewwel kien hemm ħafna entitajiet fosthom l-Eurovision li ħabbret li Russja ma tistax tuħu sem fil-Eurovision minħabba ovvjament l-affarijiet li tisiru fl-Ukrajina minħabba Russja. Fuq livell tekniku għax m'għadhomx fl-IBU. Unsejt eżattament ħarġux huma. Kienet ġejja li huma ħajġu skwalifikati either way. Imma eventwalment jew trekxew mill-IBU jew ħarġu huma stess, ma nafx kif taħdem, imissa indefinitivament ma jistgħux jirritornaw għax mhumiex membri tal-IBU. U dak qed insemmija nisaq fuq dal-punt għax dik il-ħaġa li tħollu torbot, għax bl-istess mod il-Belarusja, kont nsemmija aktar tardi, imma nista' nsemmi issa il-Belarusja ilhom issa ma jipparteċipaw naħseb xi 3 snin. U l-aħħar diska li provaw jibatu u ma stess ġew skwalifikati wkoll għax id-diska kien fiha ħafna. Basikament kienet ħarġet fi żmien. Fl-2020 kemm ħafna protesti l-Belarusja minħabba jidher li kienu l-akbar protesti jew l-aktar violenti li qatt kien hemm fil-pajjiż. U minħabba l-fatt illi kien hemm elezzjonijiet reġgħet Alexander Lukashenko li jitqies bħala l-aħħar dittatur tal-Ewropa. Minn ħafna. U kemm ħafna allegazzjonijiet u fl-opinjoni tiegħi x'aktarx huma minnhom li l-elezzjonijiet kienu mbabsa u ma kienx ġusta. Saħansitra kien hemm ħafna tarażin ta' dimostranti li ħarġu fit-triq, il-fatt il-kap tal-oppożizzjoni jidher li Svitlana Tsanuskaja kienet ġiet eżiljata fil-fatt u issa tgħix il-Litwanja. U jiġifieri, anka jekk l-elezzjoni nifissa ma kienx imbabsa hemm ħafna affarijiet xejn madwarha ta' fint. Insomma, u d-diska li prova jibgħatu is-sena ta' wara għal Eurovision kien qed jisimha it-traduzzjoni literali kienet ħanallimkom xi ħaġa. Davinja dik. Davinja. Davidna jew xi ħaġa. Le, d-diska ma waslikx għax ġiet skwalifikata. U kienet fuq, kien hemm ħafna undertones dwar, propaganda favur il-gvern u kontra d-dimostranti li ħarġu jipprotestaw. So għal dik raġuni ġiet skwalifikata, provaw jibgħatu disk oħra, anka dik ġiet skwalifikata, u mbagħad huma wkoll m'għadhomx
fl-IBU. So issa bħal Russja indefinitivament ma jistgħux jistgħux jirritornaw. jipparteċipaw. Ija, ma l-IBU għandha il-poter li tiddiskwalifika lil xi ħadd, għalfejn ma skwalifikax l-Iżrael men. Well, nibdew bil-fatt li Moroccan Oil huwa l-akbar They get sponsor. another sponsor, man. Jena dik għalija l-Eurovision sar wieħed mill-iktar spettakli magħruf madwar id-dinja. Wieħed mill-iktar spettakli huwa segwit madwar id-dinja għaliex simultaneously f'daw l-aħħar 5 ijiem li għadha kemm għaddew fi żmien li kien hemm mill-Eurovision. Naħseb we can safely say that at least 60-70% of the population is tuning in. Tad-dinja, tal-popolazzjoni globali, men. Għax l-Eurovision sar magħruf, mhux fl-Ewropa biss, ma kull imkien. Ekku. So, iġifri inti tittejli l-unika sponsor li tista' ssibu għal Moroccan Oil. Imma sinjaliet jagħmlu minn jeddhom u dik il-ħaġa li taħraqni mbagħad Appuntu. għax imbagħad qed turini l-valuri tiegħek x'inhuma li inti qed tmur kumpanija li fil-fatt hija Iżraeljana u tagħmilha il-sponsor mhux wieħed mill-sponsors, l-sponsor prinċipali. Eżatt. U m'intix tkun konsistenti laqas. Għax 3 snin ilu ir-Russja ġiet skwalifikata u aħna bħala udjenza ma nidħlux fihom dawn l-affarijiet tal-IBU li Russja m'għadix fl-IBU. Eżatt, ekku. Ir-Russja ġi skwalifikata eżattament meta bdiet tattakka l-Ukrajna. Mela aħna bħal-udjenza fimna li l-IBU għamlet dan l-istand neħiet ir-Russja mill-kompetizzjoni. U rrid x'inhuma l-valuri Il-valuri tagħha. tagħha. Għalfej m'għadniex konsistenti. U dik il-ħaġa għax l-Eurovision suppost fil-Virgoretti mhuwiex konkors politiku, jew għall-inqas hekk jgħidu. Jien qed naħseb li hija politika minħabba l-fatt illi anke meta toqgħod tmur fuq il-palku toqgħod kanti dwar paċi, dwar l-mħabba u dwar l-islim, dik hija mossa politika. Issa forsi mossa politika aktar digeribbli, forsi aktar faċli dak li kun li jaqbel magħha u m'intix qed kanta fuq il-gwerer u x'naf jien allura m'intix qed tifret in-nies bl-istess mod. Anzi qed tipprova taqgħadhom, imma dik ir-rieda li taqqat in-nies hija xi ħaġa politika. Għandha l-eruq ukoll fil-mod ta' kif beda l-konkors innifsu. Għax forsi anke l-motivazzjoni ma kienx li ikun konkors politiku, imma l-Eurovision beda u kien tnebaħ minn Sanremo fil-verità u beda fil-ħamsinijiet. Imma nibet fl-istess żmien, fl-istess mewġa tista' tgħid ta' per eżempju l-komunità tal-faħam u l-azzar li eventwalment saret l-Unjoni Ewropea. L-idea kienet għal dik il-komunità li jinħoloq suq uniku u li ikkunem li ma nibqgħux naħsbu fl-interessi nazzjonali imma minflok jisna niġbruhom fl-imkien. U tista' tagħmel l-argument u naħseb li validu ħafna li l-Eurovision bl-istess mod imma minflok iddaħħal forsi il-politika innifisha qed tuża il-mezz tad-diski. U hija xi ħaġa iktar soċjali wkoll li forsi nies madwar l-Ewropa li ma tantx huma mitħla tal-politika xorta għandhom sem f'din l-unità, f'din l-għaqda, billi jużaw il-mużika minflok, billi jużaw xi ħaġa li fil-verità hija ħafna iktar aċċessibbli għal maġġoranza tan-nies. U jien vera nemmen fiha għax niftakar l-ewwel darba li kont rajt il-Eurovision fl-2010 bdejt niskopri pajjiżi li qasbis kont naf kulturi, lingwi li qasbis kont naf huma lingwi. Għalhekk napprezza u nara l-potenzjal konkors tal-Eurovision. Ta' kulturi wkoll. Eżatt. Dik hija l-isbuħija tal-Eurovision. Jiena lek iġobni daqshekk ħabba l-lingwi ġodda li niskopri, granti naqbajsa ċifer nħobb il-lingwi. Imma li nisponi ruħi għal mużika aktar etnika, mużika aktar kulturali, mużika mnebħa mill-isfond kulturali ta' dak li jkun ta' fint. Naqbel ma dak kollu li qed tgħid. U jiena fuq dil-biċċa tax-xogħol għax going back to the point li Moroccan Oil u għal-sponsor ewlieni tal-Eurovision U daw fl-aħħar snin biex niftehmu. Eżatt. Għax qatt ma kien. Riċentament. F'daw l-aħħar 3 snin jidirli li sar l-sponsor prinċipali. Jew forsi aktar. Imma jena nemmen ukoll men li if Eurovision really wanted Moroccan Oil to be the sponsor, they could have done it in a way that wasn't so in everybody's face. They could have still been consistent and removed Israel from the competition. Anka l-kontest soċjali, memx għalfejn nidħlu fil-politika, ma l-kontest soċjali jena nemmen li bħalissa u konsensus madwar l-Ewropa, speċjalment fin-nies tal-ġenerazzjoni tagħna, li qed insegwu x'inhu jiġri u li naqblu li l-Iżrael qed tagħmel atti vera violenti fuq in-nies mill-Palestina u Iva u le għax hemm ħafna nies li huma favur l-Iżrael f'din it-tilwima li huma fl-Ewropa. it-tlet punti li tat il-ġurija Maltija lill-Iżrael huma naħseb l-Iżrael saħan sitra ġew jidher li t-tieni u t-tielet fit-televot, jiġifieri kieku ma kienx hemm jiena fil-Kroazja, probabbli kienet tiġi l-ewwel nett. U d-diska ma kienet tgħid xejn.
X'inhu? Id-diska ma kienet tgħid xejn. Si, id-diska kellhom ibidluha wkoll. Għax oriġinarjament kien I jisimha was October so Rain. confused, man, għax jiena smajt daw l-istejjer kollha dwar li l-Izrael ħattella diska b'messaġġ vera politiku, pro-Izrael, daw l-affarijiet kollha. U mbagħad rajt performance tal-Izrael and I was like, okay, di evidentament mi tagħmel xejn politiku, ġi ġast terat tiżżeglek fuq il-palk. Imma si għalhekk imbagħad it-televot huwa politiku wkoll, għax fil-verità d-diska Ma kienet tista' tajt tħares xejn. lejha. Kif trid, forsi toġoba, forsi ballad, pjaċevoli għal-widna. Fit-tieni semifinali l-ħamis. Imma dik id-diska qatt ma kienet ħatmur daqshekk tajba kieku ġej minn pajjiż ieħor. Ieħor. Għax hemm il-fatt illi n-nies qegħdin jinġabru wara dik id-diska biex jura appoġġ għalija. L-Izrael. Bl-istess mod, bl-istess argument tista' tagħmel li l-Ukrajna faqat it-televot meta faqat il-gwerra Mhux hekk? minħabba l-istess font. Imma biex nkun wedna kollox l-Ukrajna dejjem tajjeb tmur. Le, Għax l-Ukrajna anka dejjem dis-sena tajjeb. ġew il-ħames. Dejjem tajjeb, imma naħseb ħafna nies għamlu l-argument li dik is-sena ma kienx l-aktar sena b'saħħitha tal-Ukrajna imqabla ma' stin oħrajn. Imma ovvjament ċerti ċirkostanzi ħajwaslu biex tirbaħ. Biss is-sena Imma ta' qabel then again- l-Ukrajna kienet ħafna iktar b'saħħitha. naħseb jienek naqbel ukoll. Imma dik m'għandix problema bija għax again għalija l-Eurovision huwa konkors politiku, ma jimportanix li diska ħatirbaħ għax faqqat gwerra, ħalli okej, jien naqbajs għax id-diska vera toġobni. Imma la naqbdu da suġġetta meta rebħet l-Ukrajna men aħna bħala poplu tanti hija xi ħaġa politika di li jisna semmek biss sirna naraw hija nivvotaw l-Ukrajna biex nurhom support għaliex bħalissa tiġu attakkati mir-Russi bla 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 bla. At the end of the day, ir-riżultati li qed ikollna tal-Eurovision ma jagħmlux sens għaliex ir-rebbieħ tal-Eurovision għandu jkun il-host tal-Eurovision fis-sena li jmiss. Issa tista' tgħidli kif l-Ukrajna li huwa bħalissa pajjiż imfarrak u li ilhom issa kemm 3 snin għaddejjin f'din il-gwerra, kif jista' jkun il-host tal-Eurovision? Loġikament ma tagħmilx sens. Walla jkun baġġiko ospitat mir-Renju Unit. Ija, imma xorta ma tagħmilx sens, men. Inti tista' turi support lil dak li jkun, alright, imma anka jekk nieħdu konsiderazzjoni li dik id-diska partikolarment f'dik l-edizzjoni tal-Eurovision u meta inqabluha ma' diski l-oħrajn tal-Ukrajna ma kienx forsi l-iktar waħda li kien ħaqqa tirbaħ, it was purely this political stance that people were taking li aħna ħanivvotaw l-Ukrajna għax rridu nurhom support. Si, dik mbagħad ma ddejjaqnix għax jiena m'għandix problema bija għax l-aktar mod kif inti tista' turi l-appoġġ tiegħek fil-kuntest ta' dan il-konkors huwa billi tivvota. Ta' fin mhux biex qed turi li inti toġbok id-diska, imma hemm ħafna sfumaturi ġifieri meta inti taqbad SMS taħli l-flus u tibatom ħalli turi l-appoġġ tiegħek għal diska partikolari. Imma again, allura qed ninsow men x'inhu l-punt tal-Eurovision għax il-punt tal-Eurovision all together kien li nħallu naqra politika warajna u bħala l-pajjiżi kollha tal-Ewropa jew il-pajjiżi kollha li huma reġistrati mal-IBU whatever, we come together and it's a friendly music competition. Walija, imma hemm ċertu limiti jinħoss ta' kemm tista' tkun friendly. Għax bl-istess mod speċi ma nistax jiena konxament ma nistax ingawdi, ma tistax tiġobni d-diska li ħatibgħat l-Iżrael u ma nħossnix komdu li jiena nikkonsma dik il-mużika meta naf illi huma qegħdin jitħallew jipparteċipaw f'din il-komunità illi ċaru tont ma naħsibx li jappreżentaw il-valuri li nirrappreżenta jiena. Appuntu, imma għalhekk kellha tkun li biju li tiddiskwalifikhom mill-contest in the first mill-konkors in the first place. Le, dik mbagħad naqbel miegħek għax ma naħsibx li kellhom jipparteċipaw. Imma mbagħad tistaqsi, aħna mbagħad fejn naqtaw linja. Għax fil-verità l-Iżrael ilha tipparteċipa issa il-parteċipat jidhirli 10 darbit aktar minn Malta. U ilha bdiet madwar l-istess żmien li bdiet Malta fil-Eurovision, imma Malta kienet ħafna aktar assenti għal ħafna aktar żmien. U fil-verità, l-Iżrael kienu rebħu xi 4 darbiet issa, mqabbli ma' pajjiżi oħrajn hemm ftit pajjiżi rnexxhom jibħu daqshekk. Imma mbagħad tibda tgħid il-gwerra fil-Palestina ma faqqakx mill-lejl għan-nar, ilha għaddejja mill-1948. Allura Fejha taqta' l-linja. Fejha taqta' l-linja x'imbagħad kienu fl-eqqer tagħha diġà fis-sebgħinijiet meta bdew. U bl-istess mod speċi ir-Russja kella bżonn tinvadi l-Ukrajina biex tiġi skwalifikata. Xanka fl-Ukrajina, l-attakki violenti u tipo... Il-tensjoni dejjem kienet hemm, speċjalment meta tħares 10 snin ilu meta r-Russja kienet annessat lill-Krimea. U is-sena ta' wara kien hemm ġamala li kantat dwar id-deportazzjoni tat-Tatari mill-Krimea u rebħet ukoll dik il-konkors. Għalhekk naħseb li dawn l-affarijiet, dawn il-kwistjoni tant huma
marbutin ma' xulxin, ma nistax niddisassoċja il-politika mill-konkors, għax mit-track record tal-Eurovision innifsu, mill-mod tan-nies kif iġibu ruħu, anka sempliċi fatt illi il-Greċja u ċipru il-ħin kollu ipartu l-voti u vice versa. Nistgħu mmorru lura issa qabel ma forsi minn mindu tensjoni fin-naħat tal-pajjiżi bħal huma s-Serbja, l-Ukrajina, l-Polonja ġiet iktar ħanajdu hekk b'saħħitha minn mindu Russja formalment ħanajdu hekk attakkat l-Ukrajina. Before that, Eastern Europe always voted for each other. Jiena biex nitnejjek kont ngħidil għal mami daw inqasmu, ġast biex ikunu jistgħu joqogħdu jivvutaw il-xulxin. Bye. Like literalment imma. Imma si again, mbagħad joħroġ dak is-sens politiku għax għandhom dak is-sens ta' komunità. Issa daret il-folja li jiena li għandhom sfond mhux simili imma komuni. Eżatt, imma jiena naħseb imbagħad ukoll min-naħa tal-Eurovision u min-naħa tal-EBU għandu jkun hemm ċertu kriterja men li diska għandha tolqot u jekk dal-konkors verament għandu jkun wieħed non politiku, mela għandu jkun hemm kriterja ta' x'jista' u ma jistax jiġi diskuss fid-diski, pereżempju. Għamma dik imbagħad ma naqbilx magħha. Imma xorta hemm ċertu tip ta' censorship. Hemm ċertu tip ta' censorship imma li ma naħsibx li fil-kontest tal-Eurovision ma naħsibx li kull tip ta' ċensura hija ħażina. F'liema sens. Jien mhux qed ngħid li mbagħad jien naf joħroġ ċatt tal-Labor nibgħatu għall-Eurovision joqgħod ikkanta kemm tajjeb il-gvern u kemm tajjeb Joseph u x'naf jiena. Imma naħseb li fejn jitlu il-valuri tagħna bħala komunità Ewropea għax imbagħad jiena nemmen f'dawk il-valuri suppost tirrappreżenta l-Ewropa u b'estensjoni il-Eurovision u Unjoni Ewropea u entitajiet simili, naħseb ma fiha xejn ħażin illi aħna nippromovu dawk il-valuri permezz ta' dan il-konkors, imma lekk imbagħad nibda ngħid ma naħsibx li inti tista' titratta kull tema politika bl-istess mod. Pereżempju, meta Ġamala kienet titkanta dwar kemm ġarbu niket l-antenati tagħha meta kellhom bżonn jitilqu minn pajjiżhom, jitilqu minn fejn kienu trabbew. Kważi tista' tqisha storja personali, not necessarily a political discussion. Sure, imma xorta waħda fiha sfumaturi politiċi ta' fint u fil-fatt hemm ħafna nies ikun isemmew dik is-sena li ma kellix jew la tipparteċipa u anqas tirbaħ minħabba tema li kienet qed tiddiskuti. Imma naħseb illi permezz ta' dik id-diska qed wassal messaġġ li fl-opinjoni tiegħi huma paralleli mal-valuri li nħaddanina bħala Ewropej. Diska li hija kontra l-okkupazzjoni, li hija kontra il-neokolonializmu u għal dik raġuni naħseb li kien ħaqqa post tipparteċipa fil-Eurovision, ta' fint. Imma mbagħad diska pereżempju tipprova tibat il-Belarus li hija favuri trażin tad-dimostranti u tipprova tpitter il-gvern li huwa fil-verità dittatorjat. Le ma naħsibx li għandha tiġi trattata bl-istess mod, għax naħseb il-mod kif qed wassal il-messaġġ, il-mod kif qiegħda tgħid l-istorja u l-valuri li qiegħda tħaddan b'dik il-lirika huma kompletament l-antitezi ta' suppost għandu jkun dan il-konkors. Ma naħsibx li hemm tweġiba tajba u tweġiba ħażina għax fl-aħħar mill-aħħar titolqot kollox skont dik id-diska partikolari. L-ebda diska ma tkun l-istess u l-ebda messaġġ ma ħajkun l-istess. Imma li naqbdu ngħidu ċaru tont li l-Eurovision mhuwiex konkors politiku ma naħsibx li huwa minnu. Naħseb li għandu tendenzi politiċi. Jiena ġieli meta nisma' diski tal-Eurovision ejja ngħidu minħa mit-2005 blura, ġifieri diski antiki tal-Eurovision nibda ngħid kemm kienu ġast titellaw diski normali. Għax illum il-ġurnata kull sena ikonna jew xi diska like ġejja b'xi messaġġ politiku li like wow tifqa' kull mem, jew diska vera b'saħħitha. Il-Eurovision vera nbidel anka in terms of x'qed naraw aħna bħala udjenza, x'qed naraw jiġi rappreżentat. Għax meta naraw pereżempju d-diski fi żmien Kjara u fi żmien Ira Losko, dawk kienu ġast literalment ġast diski tal-imħabba like li nisimgħu fuq ir-radio. You know what I mean? Eżatt. Iġifieri jiena ma naħsibx li alla volja dejjem kien hemm dan l-isfond xi naqra politiku fil-Eurovision minħabba kif inħalaq. Imma ma naħsibx li mbagħad fil-kuntest tal-artisti li kienu qed jitilgħu jirrappreżentaw lil pajjiżhom dejjem kien hemm din il-kuxjenza politika. Le, 100%. U mhux ħassiba f'kull diska lanqas diski ġas għandhom l-idea li ntieħu gost tismaħħa. Eżatt, jekk inħarsu li diska tal-Awstrija ta' dis-sena. We will rave. She wants to rave. She wants to rave, and I support her. Rave, bitch. Rave, girl. Get your juice. Okay? Eżatt. Jekk inħarsu li diska li ta' Malta kull sena, ħana qatt ma
ma nix ċellu li bizzejed l-pajjiż biex nikbu diska politika, like. We're in a loop. Aħna kull sena jkollna Eurovision mass meeting. Dawk id-diski politiki tagħna, politiċi. Eżatt. Intella waħda minnhom il-Eurovision. Imma rridu nkantaw aħna tnej. Eżatt. U Robin. Robin just fil-background, jgħati backing vocals. Imma tifhimniex nipprova. Għad nefhem ix inti tgħid ma sibx li minnix tal-fema laqqas li l-Eurovision għandu jkun biss konkors politiku għax ħafna hemm lok ta' dawn id-diski fejn ġast tisma' titfid dinja, tieħu gost tisma'hom u mbagħad terġa' tqum lata ta' xogħol u And it's just a regular day. You know, dak it-tip. Imma again, naħseb u x'inhu l-każ it-tema komuni hija li qed tipprova toħloq dan is-sens ta' għaqda. Ux b'diska pal Serta Berener tgħid Every way that I can. Jew ġamala toqgħod kanta fuq spostament tan-nies. Jekk tmur għall-aktar ħaġa essenzjali qed tipprova toħloq xi sens ta' għaqda. Waħda tagħmilha billi toqgħod iżeffen żaqqa, l-oħra tagħmilha b'mod aktar, you know. Ta' fint? Dejjem nibqa' mmur lura għall-idea ta' valuri. Jiena ġiena ħobna minn tal-avukat tax-xitan naħseb. La inti qed toħloq spazju fej tista' tmur int u tirrappreżenta l-pajjiżek b'diska fej qed tagħti viżibilità lill-valuri tiegħek kemm bħala persuna b'valuri Ewropej, kemm bħala persuna b'valuri li għandhom x'jaqsmu mal-LGBTQI community, bħala persuna artistika. Inti għandek id-dritt tmur tkanta u titkellem dwar dawk il-valuri u tirrappreżenta dawk il-valuri. Mela jiena nemmen imbagħad li għandu jkun hemm ċertu kriterja jew ċensura fuq kulħadd, jew nkella tħalli kulħadd ikanta fuq xi xirid. Ma lekk imbagħad naħseb li titqis kollox skont il-każ għax jiena beta smajt li d-diska tal-Iżrael dis-sena kienet se tkun waħda dwar fejn ma nafx milli fehmtien kienet se tkun diska where they're joyfully singing about the first day of attacks. Jiena fimt. Ma nafx ma rajkx il-diska x'kienet ma smajtix. Ma smajt xif kienu l-lyrics originali. għata jena għazbi smajta d-diska, ma nafx xini d-diska. Imma dak li fimt li kienet għanda verament xtaqsam ma meta bdow l-attakki. Hija dwar reżiljenza dwar dak iż-żmien. U fl-istess baqgħet ġust saret aktar sottili fl-aħħar verżjoni. Issa f'din li tellaw. Hija ġust kull referenza espliċita, you know, li kellhom qabel minn flok kienet October Rain issa saret Hurricane, jagħmluha aktar sottili jew mhux sfaċċatament ovvja dwar xi xedin jitkellmu. Ma nafx, I don't know what to do with it, to be honest. You know, I was a little bit confused meta kien hemm dik l-interview footage ta' meta staqsowa lila lill-kantanta Iżraelita jekk taħsibx li preżenza tagħha fil-Eurovision qed tippreżenta riski għall-parteċipanti l-oħrajn u għall-udjenza. Dak Jost kien staqsiela. Le, mhux Jost kien staqsiela, mbagħad meta staqsowila il-da tagħha l-manager jew x'inhu. Qalet m'għandek bżonn twieġeb. U Jost għalla għalfejn. Eżatt. And then everyone was saying, oh, the Israeli singer gave such a good response, u kulħadd qabet iċabċbila, but basically what she said is, security guard. If we condense what she said, that's what she said. There's a security guard, you're safe. So that conversation also confused me a little bit, like... Blima mod. I don't understand why the singer's presence should be a risk anka fil-kontest li hemm gwerra bħalissa bejn l-Iżrael u l-Palestina. Why should the Israeli singer's presence in Eurovision pose a risk? Dak l-ambjent. Ma stajtx nifhem għalfejn staqsuha hekk. Naħseb trid jew ma tridx ħadd tikkawża riskju għax nies kien hemm ħafna dimostranti barra f'Malmo waqt li kienet isir konkors. Nista' nifhem għalfejn saqsew għax mhix fil-kontroll tagħha l-affarijiet isirux violenti jew le. Imma normalment protesta qabel ma. Fis-sens aktar minn il-protesta nefisha, il-preżenza ta' persuna daqshekk kontroversjali f'dak il-post, speċjalment fejn in-nies espliċitament qegħdin issa jgħidula biex ma tkunx preżenti, issa mhux qed nidħol fil-mertu ta' kellix tkun hemmhekk jew le. Imma trid jew ma tridx, ir-riskju qed iġibu magħha. Għax ma tafx inti b'mod estrem in-nies kif jistgħu jirriċixxu bil-fatt li għandek xi ħadd daqshekk ta' polemika preżenti fost dawk in-nies l-oħrajn. Does that make sense? Yes, it makes sense. And again, the risk, it was her, she was putting herself at a risk. La dak huwa d-diskors. La d-diskors huwa li kien hemm nies barra li diffiċli qed isir Eurovision li kienu qed jagħmlu dimostrazzjonijiet jew protesti. Iva, jekk ikun hemm qatt violenti dak ovvjament jista' jqattar u
weġġa l-ħaddieħor. Okay. I guess dak l-argument li kienu qegħdin jipproponu. I don't know. I feel like it is a little bit far-fetched. As also, we'll rarely hear about protesters themselves starting violence. Normally, violence is incited by the people trying to calm down the protesters or contain the protesters. Lej, mhux qed ngħid id-dimostranti kienu ħajkkawżaw violenza. Aktar kif tgħid, għandek tkun imħassba bil-fatt li hemm nies li ma jixtuqux hemmhekk u ċertu nies ma jixtuqux hemmhekk passjoni. Mela, missa kienet dik il-mistoqsija, mux do you think that it poses a risk to the other participants? Tidwir ma l-lowż hemmhekk għax il-preżenza tagħha f'kuntest mużikali x'għandu x'jaqsam mal-fatt mbagħad jekk nagħmlu li pajjiża qed jitfal bombi f'pajjiż ieħor. Well, I mean, speċjalment jekk tuża l-argument li ħanamlu distinzjoni totali bejn il-pajjiż li qed jibgħat versus id-diska u l-kantanta infushom. U anke jekk ma nagħmlux id-distinzjoni bejn il-pajjiż u l-kantanta, alright, il-kantanta telet tirrappreżenta lill-Iżrael f'konkors l-Iżvezja ma' ħafna pajjiżi oħrajn mill-Ewropa. Il-fatt li l-Iżrael palissa qed tagħmel atti violenti fil-Palestina kif għandu jimponi riskju fl-Iżvezja waqt il-konkors tal-Eurovision? Skont il-valuri ta' dik il-kantanta partikolari wkoll għax pereżempju Neta meta rebħet mhix sempliċement kienet qed tirrappreżenta l-Iżrael u rebħet bid-diska tagħha ma kienx xi diska politika, ġos kienet diska li n-nies iħobbu jisimgħu. Eżatt. Imma n-nies imbagħad ovvjament peress li mill-Iżrael saru jafu wkoll li hija ukoll għandha valuri. Aktar milli valuri fis-sens hija espliċitament hija favur like l-IDF li huma l-forzi tal-Iżrael li bil-fors in-nies jidher li bil-fors għandhom lieva hemmhekk mhux sejjer żball, allura bil-fors jridu jitlu jagħmlu xi xogħol militari at some point. Imma aktar minn hekk like immorru oltre, you know, like juru appoġġ like espliċitu jippromovu l-IDF, kantaw l-IDF dak it-tip. U I guess imbagħad dik il-problema li aktar nies kellhom b'Neta. L-istess raġuni għalfejn ma xtaqwix li tipparteċipa fil-Europe dis-sena l-għaddiet aktar milli jiex tirrappreżenta l-Iżrael innifisha ħabba l-fatt li hija tant favur l-IDF u l-IDF intern huma dawk li qegħdin jikkawżaw tant dannu lill-Palestina għax dik hija l-forza u l-entità militari li qed tikkawża u ġarrab dak il-ġlied kollu. Ma nafx huma l-valuri ta' Eden li rappresentat l-Izrael dis-sena, ma nafx x'numa l-valur politiċi tagħha, ovvjament qed nimmaġina li hija favur l-Iżrael, għalhekk kienet pjuttost simbolika li hi tirrappreżenta l-pajjiż din is-sena. U jiena nemmen li l-IBU għamlet id-deċiżjoni eżekuttiva li mhix se tiddiskwalifika l-pajjiż u l-Eden qatt ma għamlet l-ebda statement li kien kwistjonabbli li wera ċertu valuri tagħha u ma nafx men jiena. Jien naħseb li mill-bidunet l-Iżrael ma kellhomx jipparteċipaw. Dik naqbel magħhajjen, imma l-IBU għamlet id-deċiżjoni eżekuttiva li ħatħallihom jipparteċipaw u di ma qalatx problema li kienet hemm ġas marret ipparteċipat l-istiet u daqshekk. Ma nafx, again, dejjem iridu ndefsu l-affarijiet politiċi, men, dejjem iridu jdefsu ċertu affarijiet li like jiena ma naf, jien vera ma stajtx nifhem. Għalfej kellhom jistaqsuha dik il-mistoqsija. Ma fimx kienet ir-rilevanza tal-mistoqsija, ħassejthom just that they're trying to start a fire, a hot discussion. Iva, veru, ħafna nies iġibu dik il-kwistjoni politika anki jekk ma tkunx hemmhekk. Fil-fatt, kont qed nara il-konferenza li kienu għamlu Nimo wara li rebħu. X'għad saqsihom dwar x'jaħsbu dwar diskwalifikazzjoni ta' Joost. Li ovvjament imbagħad qiegħed introduċi xi ħaġa forsi għazbis kienet toġobhom id-diska ta' Joost, man. U bħala kompetitur meta jiġi skwalifikat xi ħadd, the odds are better for you, man. Like, what type of question is that? Why would you ask one of Joost's competitors what they think about Joost's disqualification? U man mbagħad irrispondew b'mod diplomatiku speċi jien ma nafx x'inhuma ċirkostanzi so ma nistax nikkumenta fuq hekk li naħseb kienet. Għax anke l-pożizzjoni tagħhom speċi huma ma kinux qegħdin jintroduċu dik il-mistoqsija bidejhom. Ta' fint huma ġew mistoqsin. It was just randomly. Bħal meta għamlu ħabta n-nisa celebrity women, every time they have an interview, out of nowhere the interviewer asks them, so are you in a relationship? Are you dating anyone? Are you seeing anyone? It's the same. Yeah. It's the same. Like, mistoqsija m'għandax taqsam xej. Flok inti għandek l-artist quddiemek u tistaqsih dwar il-ħiliet tiegħu, il-kapaċitajiet tiegħu, xi ħobb jagħmel, like għalfejn iddeċida li jirrappreżenta l-pajjiż u dawn l-affarijiet kollha, qed tistaqsih inti mistoqsijiet li għandhom m'għandhomx jaqsmu xejn.
Għax anka fil-kontest ta' Eden, setgħu staqsewa x'in it-tifsira tad-diska, x'ħeġġek tidħol fil-Eurovision din is-sena, bla bla bla. Imma taħseb li l-preżenza tiegħek hija riskju. Isa she's a ticking time bomb, i stess, taf kif? Għax jiena ħatta mill-latta dawet jinsinwaw li dila edha hemm ħajsiru xi attakki jew xi ma nafx minn. Iva, le, dik kienet l-insinuazzjoni bla dubju. Forsi ma qalux direttament, ma hekk bil-forsi kienu jinsinwaw, kienu għalli jistaqsuha. Mela għalfejn ħallejtu, la qed tibżaw la ħajkun hemm attakki terroristiċi, għalfejn ħallejtu għad tipparteċipa. Ja, dak argument ieħor. Anyway, in ġenerali Eurovision dis-sena vera għatal il-aptit. Kien messi, ma ġiex organizzat kif kellu jiġi organizzat The only fl-opinjoni tiegħi redeeming fid-dawl quality- tal-aktar avvenimenti riċenti. Eżatt. U the only redeeming quality to me was the performative quality. Il-performances kienu impeccabli. Aħna fi 2021 konna ngħidu meta sar l-Olanda wara li rebaħ Duncan Lawrence li kienet wara Eurovision li qatrajna in terms of quality, jiena naħseb in terms of quality dan l-Eurovision jissuperaħ. Taħseb? Bro, Jiena ġobni. the stage was beautiful, the lights were beautiful, the audio was beautiful, all the performances were visually good. Iva. I was not bored. Vera. Għax taf ġili tiġi diska. Ġili kollok kienu mewġa ta' xitlet diski fej, vera. Tajt jien ħamur nagħmel pipur nembel Eżatt. sigaret taf dak it-tip. Le jiena kont tħalt fija. Eħe. Tħalt fihom, Imma taf tħalt mbagħad- fil- Anka meta nikkonsidraw performances. ir-raġuni għalfejn rebħet l-Iżvezja s-sena l-oħra li kienu sormu mimli li ħajġibu laba u mbagħad preżentawna dik ir-rendizzjoni AI tal-laba li kienet naħseb l-iktar ħaġa patetika li qatrajt U f'ħajti. l-huma provaw iġibu għabba. Ma ridux, from the get-go. Għalu, no No, bitch, we are eżatt. not coming. From the get-go, naħseb ġimgħa wara li rebħu l-Iżvezja s-sena l-oħra, we already knew that ABBA was not gonna be there. Aha, huma like irtiraw period. Fis-sens mhux irtiraw, like live performances No insihom more. li mhux ħajsiru. Play RLP qalu, like. Eżatt, jew ġibna bħala AI, jew ġib id-drittijiet biex ittallana holograms. Eżatt, u in any case, it wasn't them singing, it was a playback of Yeah. a recording. So, Dik sajt Sweden- najra, what's going on? period. Unbadġabu l-dik, jina ħas, like, vera. Huma ġabu l-Alcazar, Invernhop l-Alcazar. Dik li jisa fish. Fish, le, dik crying a discotheque. Discotheque, dik vera tuġa. Dak it-tip. Ija, ma nafx, għatal għalabti d-dissana Eurovision. I was like, girls, dik il-musical vera di itni. Le, wejja. Ġabu l-karja, that was the only redeeming quality of that break. Jien naħseb li l-Iżvezja vera jaffu jirpresentaw. U huma kellhom reġu qabdu lil Petra Mede waħda mill-preżentaturi. Ta' xara swet. Hija dik. L-oħra, she's like a very well-known actress in America, no? Ek donnu, bejt nar Wikipedia page taħed, oh damn. Ija, jena kont rajta f'xi film jew tnejn. Jien naħseb insajtajta ma maraftiċ fuq il-palk. Mill-ewwel arafta jem, Imma Petra l-oħra ta' xara skur tanti karizmatika, like tant taf tippreżenta li vera ġus iju koll. Għax il-problema li koll ħafna prezentaturi li vera ma jkollhomx. Inti jattejt li kiku jisir Malta, Eileen Montesi musta tagħmel biċċa ta' xogħol daqshekk tajba. Fuq dik il-nota grazzi tal-bas. Alright, Eileen Montezin, meta kienu kolli notna. Eileen Montezin ħat toqgħod tgħid ara Doris sul Maltin biss ħajfmu, ħadd ieħor like fl-Ewropa ħajd what? Let's be real, il-Eurovision at this point għal-Maltin biss is here. You know Just what? for us to go, ma naddux, and they were like, Anyway, naħseb kienet konverzazzjoni approfonda illum. Vera nixtieq nisimgħu x'taħsbu intom fuq din is-sena. Ta' min impoġġu Paul la ta' darba min impoġġu Paul, u ta' min. U nagħmlu naqa' Q&A session u naraw x'in il-fema tal-udjenza. U naħseb li in ġenerali ċertu dispjaċir anka min nies li jsegwuh bħalna li nsegwuh li xorta dis-sena għadna naraw. Jiena il-performances biss right, ma għadx nara votazzjoni u hekk, ma nafx, naħseb there's these sad undertones this year u l-Eurovision qed nara qed jisfaxxa naqa' fix-xejn u ġast qed isir azzjoni politika bħal kwalunkwe ħaġa oħra li qed issir madwarna sfortunatament. Jiena l-mod kif qed jiġi organizzat mill-IBU li qed jinkazzani naqra. Hija ħasra x'jiena vera nemmen f'proġett bħal Eurovision. Vera nemmen fil-kapaċità tiegħu li jaqgħad in-nies. U anke li huwa tkun pjattaforma. ċelebrazzjoni u tagħti pjattaforma l-artisti ġodda. Eżatt. U naħseb li again jien xtaqt li
per eżempju, xtaqt li qas diskutejnieh per eżempju f'dan il-podcast, ma naħseb fid-dawr ta' tant hemm sfumaturi li għandhom jiġu indirizzati, tant hemm elementi li ma nistgħux naqbdu nikinsu taħt it-tapit li naħseb ta' min niddiskutuhom u għalhekk xtaqt niddiskutih minn din il-lenti. You know, xtaqt li mbagħad noqgħod nifraħ u ngħid, kemm kienu faqad id-diski, kienu mumkin top 10 tiegħek ta' fint. U naħseb li, you know, jekk għan niddiskutuh, naħseb li din kienet il-konverzazzjoni li kellna nagħmlu. Yes, I agree. Jiena naħseb issa d-dena ma jissa narax. Irrit nara kif xħajġri, irrit nara. Nejtek, mbagħad naf li ħatitla li l-Spotify playlist. Xi mod jew ieħor ħansegwih, naf li ħankun qed nisma' d-diski tas-sena d-dieħla. Tantu anka Malta specifically, tantu huwa xi ħaġa kulturali għalina li ta' kull sena l-Eurovision taf kif. Imma qed inrawhom kuxjenza ġeofija li minkejja li l-Eurovision hija xi ħaġa li vera nħu pjaċir nara u nħu pjaċir nissapporti għall-artisti. Emmek nista' nur is-support tiegħi. Għalija din hija, per eżempju, l-artisti Ukreni li rebħu li inti għamilt il-punt li kulħadd tivvutalhom biex juri s-support. Jiena ma niftakarx votajt xi dik is-sena. U rejt is-support tiegħi billi tħalt fuq l-Spotify webpage ta' dawk l-artisti, għamilt sena nisma' kważi esklusivament lilhom għax il-mużika tagħhom veru ġbitni ġenerali, mhux id-diska tal-Eurovision biss. U through the money I know that they are making through their Spotify streams, that's the way I was supporting them. Mux li nivvotalhom. Ma nafx kif se nħoss nis-sena d-dieħla, imma the way I'm feeling right now is tant abbadni dardir l-Eurovision ta' dis-sena. Or bruda, one might say. Eżatt, li nista' just nara jekk vera rid nara live performances nara YouTube. Jiena bħala konkors tift ħafna mir rispett li għandi lejh, sfortunatament. Eżatt. U ma jfissirx li mhux nappoġġja l-artisti barra mill-konkors għax again napprezzaħ bħala pjattaforma li jesponini għal dawn l-artisti ġodda. Imma bħala konkors innifsu tant qisu qatala qalbi din is-sena li nafx ħansibu naqgħod diffiċli nirkupra minnha. Jiena vera kontekst ta' dis-sena bħal kull sena li naraħ fl-aħħar nistenna sa Mejju, nara l-atti kollha li nkun qed nisma' l-xhur sħaħ sakemm fl-aħħar narhom fuq il-palk, imma kif tgħid qisu fl-iżvolġiment tagħha tant ġiet ġestita ħażin vera. Qas kelli eċitament, din l-ewwel darba li assolutament ma kelli l-ebda eċitament. Jien onestament is-sibt tant kien qabad nibruda mbagħad speċjalment wara li ġie skwalifikat Joost li I wasn't going to watch it, imma tant mbagħad kont pjanajt il-ġurnata tiegħi li jiena filgħaxija ħanqod id-dar u ħanqol nara l-Eurovision li għamilt il-lażanja. Baby lasagna. Kont edha bil-lażanja fuq il-mejda, now what? So what now? And I was like, well, I guess it's like I didn't even have the choice. Ek ħasitni, għax jisek tantu avveniment li aħna jekk qed nitkellmu dwar nafusna nkunu qed nistennuh li literalment kellna l-lejl ippjanat biex narawh. Ekku, li eventwalment ma sarx qattiħu l-lażanja. You know what I mean? Well, again, aħna ħerqanin nisimgħu x'taħsbu intom dwar din il-kwestjoni. Jew x'ma taħsbux. L-importanti li all stan Joost, jekk ma tistenjawx li jekk hemm ħaġa waħda li taqadna f'din id-dinja hija Papa u daqshekk. I mean, come on, bro, Papa could have been the anthem of Europe for years to come. Naqbel. Taf meta. Jiena kont ġa lesta ħanaqta l-biljetti għall-Olanda. Minn flok jistaqgħu Europapa minn flok. Europa. Tagħmel transition. Jiena kont ġa lesta ħanaqta l-biljetti tal-flights. Biex tmur Rotterdam terġa' għax ħajjerbaħ Joost. U kont se ngħidlek ejja ħanaqtaw il-biljetti għall-Eurovision. Well, guess what, Mimi? Not today. No. Min ħajmur fej reba? Min ħajmur Switzerland? Mhux jiena għax il-ħajja wisqol hemmhekk. Eżattament, mhux għax l-għandha b'xej, għandha listen. On that note, għandi bżonn nerġa' nfakkarkom il-kull. Morru erġgħu isimgħu kull episodju ta' ħasma bass li ħareġ sissa u għamlu tali. Ta' kemm il-darba ngħidu kontra l-Olanda. Only just to be their biggest fans in the world at the end of the day. Oh, how the turntables. It's a love-hate relationship. Anyway, grazzi tal-li segwejtu Lettuce Farts. Tixtieq iżid xi ħaġa. Ma rrid inżid xejn. Melak xaw. Europa. Hey!